Na nagim to na ta sa tumbakbakan undercard dire sa Kamugaw. Pinamungahan si mo. Midaog ang team dumanog sa atong game 1. Kini game to na. Mihaplas na sa Bibi Orle. Bibi Orle again. Two-shot combination. Out ball. Okay na itong bakbakan diri ha. Under ni sa GC Generalao Promotion. O sponsored ni nila ni Konsihal Panfilo Riponte. Konsihal si Bilderia Inghog. Jopan Riponte og ni Kapitan Basilio Capilyong sa milyon og organize ni Boss Ronald Magallanes. Okay, back to live action para sa atong undercard bakbakan. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tokbon ni ala nasagang pa. Out ball. Tris. 3-0 in favor of Team Cebu City. Sa atong game to ha. Shout out din ni Joseph Kanumay ha, atong amigo diri sa Lamak. William. Shout out sa ni Bustor ko. Tuara. Nagpauwa na ang Team Cebu City. Sagang-sagang lang sa ang team Dumanog. Out ball. Side out, bola sa Team Dumanog. Servisyo William again, two-shot combination. Tuara, Jason pouring in. Answered by William. Tuara, giday ba ng Sadam? Wana. Action ayay, lugaw na. Papa. Gibuyukan nagmayo. Kaniha. Unsat. Out from nowhere. Grabe pamumba ni William. Ono Tris. Shout out ni Buso Pau ha. Generalao. Shout out sa ni Bus Richard. Hala. Out ball. Shout out ni Boss Ariel Bindanillo o sa iyang pamilya. Shout out ni Konsihal Jobert Baruman. Nonel. Agay. Bikila tira. Kuha pa. Out ball. Dos tres, kini para 4. Servisyo Jason. Out ball. Shout out din ni Carabao ha. Sa bunga, shout out. Servisyo Bibi Orle. Fire it out, binumba sa iri ni Nonel. Ayay, tuara. Hala kaniha. Wana. Kinsay kay maipitan ni. Agay tabang. Hala kaniha. Agay goodbye Philippines ay guto Bohol. Astang hawan na hawan pas kang manang. Servisyo sa Dam Forever, the game breaker. Bibi Orle. Power shot coming from Team Cebu City. Nako, Nonel. Muntik na. William. Agay! Hinahinay alang Jobert! Sakita! Ang sakita! Sakit na ko! Sakit gamay! Ala kaniha! Auto! 4 na! 4-2! Kini para 5. Bang! Ay, counter ni Bibi Orle. Di madawat sa hensya. Shout out din ni Jim Generalao ni Minso ha. Allah, way isibuan na ko naka-counters Nonel. Side out. Servisyo Nonel. Bang. Dok. Side out.
Na. Baby Orly. Out ball. Change court. Oh, this halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ng Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Dantis sa Halo Black diya sa Ilaya Dumanoga. Gusto mong pulido o glig-on nga Halo Black, kontakan ninyo ang Dantis Halo Black diya sa Ilaya Dumanog. For your construction needs. O ang Infos Kids Artwear mga igan, i-search niyo sa FB page ang Infos Kids Artwear para sa ilang mga latest release design sa ilang t-shirts. The coolest clothing line in town. Serbisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agad, daray. Huwag nakapunit oy. Astang ngilngiga pagkatiraha. Nagkalasa-lasa oy. Nagmantika ang tiraha, pero tingil-ngiga. Ala, kariha. Ay, pa. Ay, gay, piktos ba? Tapok na. Ay! Grabe yan, Son. Son! Ayaw, Son. Lay! Ayaw, Lay. Butan mo na, Lay. Di, butan. Ayaw, Lay. Ala. Tuara. Lalay. Out ball. Good lalay. 8-2 na mga igan. 8-2. In favor of Team Cebu City. Kini para 3. Jobert to William. Lah. Gibuk-buk. Lah, tuara. Side out. 8-2. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason, the pride of Bolhon. Agay, nilipad ang bola. Bola sa Team Dumanog. Servisyo, Baby Orly. Tara. Baby Orly again, two-shot completion. Answered by Mr. Explosive Jobert Balsinas. Wana. Lapos bang bola? Lapsis sa team. Lapsis sa depensa sa Team Cebu City. Montik na tayong tamaan. Servisyo, Baby Orly. Agay! Susan Roses. Amalia Puentes. White Town Barangay. 4 na. 4-8. Servisyo, Baby Orly. Out ball. 5-8. 5-8 na. 5-8. Kini para 6. Allah kanya. Mikalit malag tiod. Idlom ang bulang, Baby Orly. 6-8. Servisyo, Baby Orly para City na. Baby Orly again. Jobert. Agay, Jason. Kini. Sharon Cunita makuha pa. Servisyo Sadam. Out ball. Noibi 4. Out size. Lah. Final nako. Noibi size ha. Kini para City. Jobert. Agay. Jobert again. Out ball. City 9 na. Kini para 8. No. 9-8 na. 9-8. Osa na lang yun. Osa. Ala, Jobert.
Lah, trapong Baby Orle. Lahat. Susan. Iguales 9 na, iguales 9. Iguales 9. Okay. No, Baby Orle. Out ball, out ball. Iguales 9 atong skor ha. Okay rin para Gis. Lah. Bang! Sugay. Baho sa Baby Orle yun. Lah. Jason tuara. Inside mga igan, inside. Iguales 9 side out ha. Bola sa Team Dumanhog. Servisyo William. Hubert. Wait. Yes, 9 na, yes, 9. Juan Batulon, Rio. In favor of Team Dumanhog. May overtake ang Team Dumanhog. Yes, 9. Duha kontra tulo. Kinsa kay makauna sa finish line na ni. Servisyo William. Lah. Out ball, out ball. Bola. Bola dah, bola. Jis 9 atong skor ha, Jis 9 ha, Jis 9. Chik atong promoter, Chik. Servisyo Jason. Lah, akin eh. Mura na kayot. Tang malasa sa Dam Forever. Gis 9 ha, Gis 9. Okay, back to the ball game. Gis 9. Kini para 11. Baby Orle. Wala giumbak ng Nonel. Si 9 na. Si Carabao. Si Carabao. Si 9 para daog na. Para champion na sa ato ang Battle of Class B. Ang antong undercard bakbakan. Para daog ang Team Dumanhog. Baby Orle may haplas. Nako! Hindi umabot. Bola sa Team Cebu City. Ito, pagkakataon sa Team Cebu City. Para tumabla. Bola. 11-9, usa kontra tulo. Ito na si Saddam. Agay. Kasakit. Hala. Bang, may pauuan si Baby Orle. On the attack ang Team Dumanhog. Dipinsa lang ang team. Gi-out ni Jason. Ayaw tao nay. Butan manalalay. Ayaw tuyo kalay. Servisyo Nonel. Ayaw lay. Tara, sa Dam Forever. Gaog, may champion ang Team Dumanhog sa atong undercard bakbakan ha. Congrats William, Nonel and Baby Orle.